خوتي السلام عليكم. معكم اسماعيل حسينة étudiant de première année de droit français. اليوم غادي نطرقوا خوتي l'introduction aux sciences juridiques. On a droit à le droit, la distinction entre le droit objectif et le droit subjectif, les points communs, les points de divergence, etc. Vous savez qu'on est tout ces informations. Alors, qu'est-ce que le droit? Le droit, c'est un ensemble de règles qui régissent la vie en société et qui est sanctionné. Ces règles qui est sanctionnées par l'autorité publique. C'est-à-dire, le droit, le canon, c'est un ensemble de règles qui régissent. القانون مجموعة من القواعد اللي تنظم الحياة في المجتمع. ولا qui régit les relations sociales. كتنظم العلاقات الاجتماعية et qui est sanctionné par l'autorité publique. ويعاقب على من يخالف هذه القواعد. مثلا شي واحد يخالف شي قاعده تعاقب عليه. شكون اللي تعاقبه؟ السلطه العامه هي اللي تعاقب. C'est ça le droit. Le droit, c'est un ensemble de règles qui régissent la vie en société, qui est sanctionné par l'autorité publique. Le droit, c'est une science qui, à part, mais d'une façon générale, le droit, c'est une science qui appartient aux sciences humaines. C'est la connaissance et l'application des règles juridiques, etc. Le droit évolue avec l'évolution de la société. Il y a une dimension évolutive. C'est-à-dire, اش بغا يقول لنا هنا من السياق شنو لو كونتكست اش بغا يقول لنا ان القانون يتطور بتطور المجتمع. سيسا يعني عنده واحد البعد تطوري، واحد ديمونسيون ايفوليتيف. ولا ديستانكسيون انتر لو دروا اوبجيكتيف. شنو هو لو دروا اوبجيكتيف؟ اولا لو دروا اوبجيكتيف هو القانون الوضعي. لي دروا سوبجيكتيف هما الحقوق. اذا ديستانكسيون انتر le droit objectif et les droits subjectifs consiste à citer deux. Premièrement, les points communs, النقاط المشتركة وجود التشابه. Les deux droits rentrent dans le système juridique marocain. C'est-à-dire, je vais vous dire, les deux droits rentrent dans le système juridique marocain, c'est-à-dire que le droit objectif, réglemente les droits subjectifs, etc. C'est ça. Les points de divergence. Le droit objectif est l'ensemble des règles qui régissent la vie en société. C'est la même définition qu'on a dit. C'est ça. Le droit subjectif sont l'ensemble des prérogatives reconnues pour l'individu. ومجموعة من الحقوق والامتيازات التي خاص الفرد خاصو يعرفها. reconnues pour l'individu. معروفة من طرف أفراد. المولي droit subjectif قلنا لو droit objectif هو قانون وضعي. droit subjectif الحقوق. عقلوا عليها مزيان خواتي. دوزو هنا هذه l'introduction générale تنعرفوا فيها لو droit، تنعرفوا لي بوين دو كومان، لي بوين دو ديفيرجونس اكسيتيرا. فاش ندوزو هنا ندوزو دابا لا ريغل. دوزو تعريف ديال droit objectif ديجا عرفناه. قلنا le droit objectif c'est l'ensemble, c'est une discipline universitaire et les origines, ensemble des règles qui régissent la vie en société. C'est un corps de règles, des zones impersonnelles obligatoires, etc. D'abord, nous la règle de droit. اش قلنا؟ La règle de droit, c'est une règle de conduite sociale édictée par l'autorité publique. La règle de droit, c'est une règle de conduite sociale dictée par l'autorité publique compétente. واحد لا ريغل ديال السلوك الاجتماعي conduite sociale édictée je m'excuse édictée par l'autorité publique. C'est-à-dire, je vais vous dire, écoutez attentivement s'il vous plaît. Je vais vous dire, édictée سنتها
السلطة العامة. لا ريغل دو كوندويت سوسيال، شكون اللي خرجت لا ريغل هادي؟ شكون اللي خرجت؟ النيابة العامة، السلطة العامة. سي ان مود دورغانيزاسيون سوسيال. ما تنساوش هذه، عقلوا عليها مزيان. C'est un mode d'organisation sociale destiné à gouverner. يمكننا الحكم organiser la vie en société ومن تنظيم الحياة في المجتمع. Il est assuré par l'autorité publique وهو مضمون من طرف السلطة العامة أو النيابة العامة. C'est-à-dire ندوزو. C'est un commandement qui ne précise que ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire et ce qu'il ne peut pas faire. تورينا اشنو اللي خاصنا نديرو واشنو ما خاصناش نديرو. هذا هو التعريف لا غيدو. Il existe d'autres règles de conduite sociale qui nous régissent la vie en société. Sociale. Il existe d'autres règles de conduite sociale. Il existe d'autres règles de conduite sociale. C'est-à-dire شنو بيقول لنا هنا؟ qui régissent la vie en société. La règle morale, la règle religieuse, la règle de bienséance. تستمد هي ولا ريغل دو droit نلقاو فيها بزاف. نستمد المشروعيه ديالها ماشي مشروعيه كاين مصطلح اخر انها اكزيست دوطخ ريغل دو كوندويت سوسيال. ما تستعمد على مجموعه سميتو بحال لا ريغل مورال، لا ريغل ريليجيوز، لا ريغل دو بيانسيون. لا ريغل ريليجيوز القاعده الدينيه، لا ريغل دو بيانسيون قاعده ديال المعاملات اكسيتيرا. راكم عارف. المهم فهمتوا دابا شنو هي لا ريغل دو droit. La règle de droit, c'est une règle de conduite sociale édictée par l'autorité publique, etc. C'est un mode d'organisation sociale destiné à gouverner et à organiser la vie en société, etc. C'est un commandement qui nous prescrit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et ce qu'il ne faut pas faire, etc. Il existe d'autres règles, moi les règles religieuses, règles de bienséance, etc. Alors d'abord عرفنا la règle de droit شنو هي. ندوزو لي كاركتيرستيك دو لا ريغل دو دروا. انا الله يخليكم تبعوا معايا باش تفهموا مزيان. كاركتيرستيك دو لا ريغل دو دروا. مميزات ديال القاعده القانونيه شنو هما دلان؟ Premièrement, elle est obligatoire. هي إجبارية، واجبة، مفروضة. C'est un commandement qui doit être respecté par les individus au sein des sociétés car elle est imposée par l'autorité publique. La règle de droit, c'est une règle de conduite sociale. Premièrement, كما قلنا المميزات ديال أهم المميزات ديال elle est obligatoire. Obligatoire يقول لك التعريف ديال obligatoire, c'est un commandement qui doit être respecté par les individus au sein des sociétés car elle est imposée par l'autorité publique. هو ضروري قال لك خاص ضروري تحترم هاد القاعده الاوبليغاتوار. علاش؟ car elle est imposée par l'autorité publique. حقاش السلطه العامه هي اللي قامت بالوضع ديالها، هي اللي قامت بالسن ديالها، هي اللي قامت بجعلها كقاعده قانونيه خرجتها الارض الواقع. خاصها تحترم. المحترم تيشوف فلان هاد القاعده غادي اتعاقب. Les règles nous doivent au niveau de l'application, etc. droit impératif et supplétif. وهاد لا ريغل اوبليغاتوار تنقسم لجوج، لامبيراتيف و سيبليتيف. قلنا سي اون premièrement la règle obligatoire تنقسم لجوج دو تيب، règle impérative ou règle supplétive. La règle impérative, c'est une règle d'ordre public.
elle présente هي d'autres publics, elle présente force d'obligatoire plus élevée par rapport aux autres règles car elle s'impose de manière absolue. زعما توضعت بطريقة مطلقة à tous les individus. Ni le juge ni la juridiction ne peuvent l'écarter. زعما لا قاضي لا حتى واحد يمكن يبعد هذه القاعدة القانونية أو يصرف النظر عنها. Ni le juge ni les juridictions ne peuvent l'écarter. Personne ne peut échapper à l'application de la règle pénale. لا أحد يمكنه أن يصرف النظر عن القاعدة الجنائية. تفهم؟ Par exemple, celui qui ne respecte pas est dans l'illégalité et sera donc poursuivi en justice. شي واحد كيخرق هذيك القاعدة وكيدير عمل غير شرعي ne respecte pas est dans l'illégalité هو بحالة غير شرعية et sera donc poursuivi en justice. هذه تابع من طرف العدالة. هذه لا ريغل امبيراتيف زعما تبغي يقول لك المهم قبل ما ندوز لك لا ريغل سيبليتيف خصكم تعرفوا الفرق ما بين لا ريغل امبيراتيف ولا ريغل سيبليتيف. لا ريغل impératif, c'est une règle plus d'obligatoire. C'est une règle qui présente une force obligatoire plus élevée. Au contraire de la règle supplétive. Et ni la règle impérative, ni le juge, ni la juridiction ne peut l'écarter. Au contraire de la règle supplétive. La règle supplétive, c'est une règle que les juges peuvent écarter. يمكن القضاة يصرفوا النظر عنها على التطبيق ديالها. Écarter son application car il est facultatif. اشنو هي facultatif؟ حقاش هي قاعدة ثانوية. Au contraire de la règle impérative. على خلاف القاعدة الإلزامية هي مفروضة. ni juge ni les juridictions peut l'écarter. ما يمكنش يصرفوا عليها النظر. هادشي اللي بيقول لي لا ريغل سيبليتيف اكسيتيرا. المهم تابعوني خوتي خواتاتي ما تنساوش ديروا ابوني لاشين ديالي وديروا جيم للفيديو وشكرا. وان شاء الله غدا ان شاء الله غادي ننزل واحد الحلقه نكمل لكم هذا الشابيتر بروميير ديال لو دروا اوبجيكتيف وغنلوح ان شاء الله كور في لي غولاسيون انترناسيونال في اليوتيوب اللي خاصو لي زاكتور ولا les acteurs ولا لي تيوري ولا لي كونسيبت ليستوار كونتمبورين ماشي مشكل. ليتيمولوجي حتى هو كاين ديفينيسيون الحمد لله. المهم خوتي خواتاتي تابعوني في لاشين ديالي ما تنساوش ديروا ابوني في لاشين ديالي وضغطوا على داك الجرس اللي باقي ما ضغطتش عليه يمكن في التحت واخا. يلا شكرا الله يعاونكم.